sorti de la cafétéria. Le jour d'après, j'avais une coiffeuse à la clinique et une maquilleuse. Il a été humain sur tous les plans, il a tout fait pour que j'aille mieux physiquement et moralement. Le staff de la clinique le staff Cameroun, vraiment de A à Z, je n'ai rien à dire. Tout le monde, les infirmières en réanimation. J'avais pas le droit de voir ma famille. J'étais en VA وكانوا مساكين كيبقاو معايا باش ما نبقاش بوحدي ويبقاو معايا حتى نعس. En plus الخدمه اللي كانوا كيديروا فاش طلعت لا شامبر سيتي لا ميم شوز الناس كاع ما خدامين في السيرفيس وكيطلعوا دو بارتو غير باش يشوفوني واش بقيت مزيان واش خاصني شي حاجه. لي جون كي اون فيي سور ما سورفيونس الليل كامل غير كنعيط كنلقى شي حد حدايا beaucoup m'aider dans ma vie professionnelle parce que je pense que grâce à ça j'aspirais à être un bon médecin. من نهار دخلت الميديسين وانا بغيت نعاون الناس جو فو فيغ ان شونجمون ولكن جو بونس كو هادشي اللي دزت منو غادي يعاوني اكثر كيفاش حسيت بالناس. كنت كندير اون سوند نازال لشي واحد وكنقول علاش هو كيغوت ليا راه كاع ما كضر بزاف ولكن انا نهار بات ليا حسيت بها اشنو كندير ودابا حسيت بلي باسيون كاملين باش كيحسوا وحسيت بالناس اللي كيكونوا مرض باش كيحسوا وجو بونس كو هاد ليكسبيريونس dans lequel il prend sa tisane au cafétéria de la clinique. Et ça, c'est très important, c'est un soutien psychologique. D'après ce qu'il a vécu, blessé par balle, c'est pas évident. C'est pas comme un couteau, c'est pas comme un accident de voie publique. C'est vraiment un traumatisme psychologique très très important. Et la prise en charge psychologique, ça fait partie de ces traumatismes. Alhamdoulilah, Fatem Zahra est là, entre nous, comme une fleur. Comme une fleur. Et Inch'Allah, il va reprendre ses études dans une dizaine de jours. Il est en 5 années de médecine. C'est la dernière année d'études. Donc, dans une dizaine de jours, il va reprendre ses études. Et c'est vrai que n'oublions pas de remercier le Dr Youssouf qui a les bons réflexes pour sauver, donner les premiers soins à Fatem Zahra au lieu de l'incident. On tient à remercier, comme je viens de le dire, l'équipe, le staff médical et administratif de la clinique de Marrakech qui a fourni des efforts extraordinaires. Et comme l'a dit Fatem Zahra, j'étais vraiment étonné, je l'avais exprimé l'autre fois, la solidarité du peuple marocain. Il y a des lycéennes, des étudiantes à l'université, l'autorité, il y a même des ministres du gouvernement de Sa Majesté qui lui ont rendu visite. Et ça, c'est touchant, ça va directement au cœur. On remercie tout le monde et je souhaite encore un bon rétablissement pour Fatem Zahra qui se développe très 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 bien. من بعد الله سبحانه وتعالى البروفيسور تهدي والليكيب كامله ديال مصحه مراكش اللي هما زعما اللي قاموا بعمل خارق باش عتقوها وعتقوا الاخ مهدي حتى هو ونتمنوا من الله عليهم الشفاء العاجل وتنشكروا اونكور اون فوا البروفيسور تهدي على جميع المجهودات اللي قام بها وتنشكركم حتى نتوما اللي وكلتوا الحدث من الاول حتى الاخر ديالو. الحمد لله على سلامة فاطمة زهراء ان شاء الله كوراج في حياتها الشخصيه والمهنيه ان شاء الله تعالى. شكرا.